auditor's report for Jollibee Foods Corporation. Okay, dili halata nga ganahan ko Jollibee. Okay. So this is an audit report. So therefore, this is prepared by the auditor. Their auditor is the company is CC Gores Velayo and Company. The partner here is um, Marcris Barbaso. Okay. So I'm going to show you how the complete FS is being prepared, but this is the audited one. So this is verified na by an auditor. Okay. So this is an example of an audited FS. If you can see here, there are two columns. Ambot lang umaklaro ba ninyo ni? Kita ba ninyo ang SWOT? So, this is kani consolidated ni siya. Ano sa ipasabot consolidated, ma'am? Ang gigama mo ani is si Jollibee Foods Corporation and subsidiaries. Asa na subsidiary na pud, ma'am? Big companies would acquire another company. They would buy other companies to expand. Sometimes not only to expand but also to um, remove some of their competitors, diba? If you can't beat them, befriend them, diba? Kung hindi mo sila kayang lupigon, why not join forces with them? So that's how some companies handle competition. So instead nga ilahang lupigon tong another company, ilahan na lang i-acquire or makik-partner sila kay para ang income adtong company mahimot sa income nila. Okay, so muna nga na yung mga gipamalit si Jollibee Foods Corporation. Tanaw na to ni kung makita ba dire. Okay. For Jollibee, daghan na siya og kani iyang mga subsidiaries na siya'y Greenwich, Chowking, Yonghe King, Yonghe King, no? Red Ribbon, Hong Zhuang Yuan, Mang Inasal, Burger King, Highlands Coffee, PHO 24, sa mga subsidiaries na niya, Smash Burger, the Coffee Bean and Tea Leaf, ano ni siya, coffee shop ni siya. Then, Jollibee Food Foundation. So, mana siya iyahang mga companies. Okay? So, manilahang chairman. Kailan mo sa tag-iya sa Jollibee? Si Tony Tan Cactiong. Okay, so, ito iyahang mga subsidiary. So, mga napalit niya na Tony Tan Cactiong. Okay, balik ta atong financial statement. So, subsidiaries siya. Okay? Dara, iyahang mga actually, this is their annual report for 3 years. So, manise mga consolidated. Pag mo yung consolidated sales, meaning gitapo na tanan, katong parent company and all the subsidiaries. So, manilahang mga revenue, net income, payroll personnel, mga stores, sa ilang mga subsidiaries. Okay, consolidated in terms of their assets, PPE, equity, then current ratio, debt ratio, and so on. Okay, so then, okay, anita. Kung saan i-download. Okay, then we have ito sa contents. So, manisia. You have your assets. These are your line items. Meaning, unsa may dapat nimo makita sa imuhang SFP income statement nga gipang lista. So, man siya cash and cash equivalents. Then, you have here your notes.
notes to financial statements, asa man nimo makita ang breakdown sa ilahang cash and cash equivalents, short-term investments, financial assets at fair value through profit or loss, receivables and contracts, inventories, other current asset, then kani siya non-current assets, interest in and advances to PPE, right of use assets, mao ni siya tong mga gipang lease nila, pang-abangan, finance lease, investment properties, trademarks, operating lease receivables, finance lease receivables, and so on. Then liabilities, income tax payable, short-term debt, current portions. Then you have senior debt securities and current portion of these liability, long-term debt, interest, pension, derivative provisions, deferred tax. So gamay ra ang mga makita nimo sa FS mismo. Gamay ra ang mga items kay ang iyahang mga details na ana adtong mga notes. Then you have kani equity katong gigingon ako ganitong changes in equity. So daghan siya og items kung corporation. So na capital, additional paid-in capital, other reserves, cumulative translation, retained earnings, kani siya mga other comprehensive income ni sila. Okay. Then you have non-controlling interest. This is for companies nga ni palit sila pero gamay ra ilahang shares nga napalit. Okay. Kung ngani maguni siya pag mupalit ka og another company, magdepende ang tawag sa imuhang pagpalit kung pila pud imuhang porsyento nga napalitan ng kumpanya ha. So for example, you bought shares from 1 to 19, sa dili ka po sa 20, dili ka po sa 20% or less than 20%, you bought shares of stocks at less than 20% of the companies. For example, nipalit ko sa Jollibee og mga shares of stocks representing 10% of the total shares. Hintahay na sila 1 million shares niya, 10% ako napalit. So, I am an regular lang ko nga investor, regular nga investor. So, igor ako mag-buy and sell sa ako ang mga stocks or mag-wait nga motubo ang value sa stocks usa na kay baligya. So, man siya si regular investor. Kung ang napalit na ko nga shares kay 20 to 50%, 20 to 50%, so meaning kung sa 1 million nga shares ni Jollibee ako napalit kay 40%, 30%, or 50% kato nga, then that is associate, investment in associate. So associates ni Jollibee. Kutob 50% na siya, 20 to 50%. So any percentage, 20, 21, 30, 35, 36, 40, 48, yan na, 50, kutob 50. What if, ma'am, ang imuhang napalit kay 51% of the shares, 51, 60, 80, basta 51% or more than half until 100%, ako ang mahimong parent ni Jollibee. Silbing mas labaw pa ko sa na-own ni Jollibee sa iyahang mga shares. Kaya nakakuha ko 51 or 60 or 80. So kung mag-votation sa kumpanya, mas nakoy power kay mas daghan ko og shares. Of course, I will vote in favor of myself, diba? Kaya mag-voting dito sa manibaligya ba nato si Jollibee or dili. Unya na ako'y 51%. Bisan pa og mo vote ang ubang mga shareholders og no, but they only represent 49%, mas labaw man ko og 1%, I will still win. Diba? If I vote all of my shares in my favor. So nga na siya ka-powerful ang shares of stocks. Imong bahin adto. Labaw na kung 80%, 90%. Now, considering ning kan Jollibee Corporation kay and subsidiaries man. So sa man ni subsidiaries ma'am, katong gipalit na ko nga kumpanya, kung
asa ako ang parent, subsidiary ang tawag adto. So kung ipalit ko sa Jollibee og 60% of the shares, so si Jollibee ako ang subsidiary. Ako ang subsidiary. Nya ang tawag sa ako parent. Okay? Ako ang parent, si Jollibee ang subsidiary. Ako ang nipalit og more than half sa shares sa Jollibee Corporation. So, muna siya nga na ay subsidiary. So, itong mga gipalit nga kumpanya ni Jollibee, katong mga Chowking, nga na, they still exist as Chowking, they still exist as Mang Inasal, but the control of those businesses goes to Jollibee. So, dako yung porsyento sa kita adto nga mga negosyo at tumudong ni Jollibee. Okay? So that's for the SFP. Ani na po sa comprehensive income, statement of comprehensive income. So they present 3 years. So muna siya, gross sales, sales discount, net sales, royalties, and others, mga direct costs. So ang breakdown ani again, ato na siya sa mga notes. Kani siya, general and administrative, advertising and promotions, interest, income or expense, then equity and net earnings of joint ventures, other income. Yung sa pati joint venture, ma'am, ka lang pang temporary ra ang ilahang business agreement. Usually ka ng mga concerts, pang short term ra siya, yan ay mag-partnership. Pero dili siya partnership ang tawag, pero venture ang iyahang substance niya. Ini ka man sa event, dili na sila grupo or dili na sila magkasosyo. Okay, so mani siya ang iyahang content. Okay? Then you have other comprehensive income. So wasa na iyahang contents. Okay, so that's for the statement of comprehensive income. Sunod, statement of changes in equity. So may sa statement of changes in equity of personal gagmayan. Okay, so makita diri itong mga transactions within the year. So may mga movement sa mga accounts. So itong mga transactions mo ni siya. Okay, and kaning mga columns, this is your capital stock. Katong naa dito sa equity section ganiha, kaning naa diri, kani siya. Okay, kani nga mga items diri. Mausad nitong naa diri sa mga columns. Okay, kana. So ipakita niya unsa man tong mga sulod adto, yun sa man to pag-arrive sa mga amounts. Okay, katong mga balanse na nga na. So ato na siya makita dara. Okay. Na siya 1,088,036. Kita ana to gani habi sa matong amount ato. 1,088,000. Okay. 1,088,000. So lahi siya amount. No trace. Okay. Nadi siya net. Gimaynusan siya og subscription receivable. Ano siya lahi siya amount. Okay. Kani siya kay wala man to gi-consider pa tong subscription receivable. Okay. Then, see accompanying notes. So, kani, statement of cash flows. Okay, mo nito nga akong gipakita ganiha nga na itulo ka activities, operating, okay, then you have investing, then you have the financing. So, na siya grupo nimo tong mga cash flows. So, pag positive na siya, ano man ni siya di ay, kanang indirect method. Okay, so that is coming from income. Nagsugod siya sa income. Indirect method ang gigamit. Then, kani siya, diri, okay, proceeds from, asa gikan ng money, kani siya, pag indirect method na siya, magama tag adjustments for the non-cash items. So, mga non-cash items man sila. Then, kani siya, decreases in receivables, inventory, so na-treatment na niya.
So, kani siya, increases ni siya. Then you have decreases. Okay? So, you will learn that later on sa katong cash flows. Saan na siya pag-add, pag-minus. Okay, so, man siya idagway sa statement of cash flow. So, dagan kayo siya items. Yeah, asa man yung maka-learn ani ma'am kung giunsa na siya pag-compute ning mga amounts ana sa kada account. You will learn that in your intermediate accounting, which is the next major ninyo sa second semester pohon. So, tagsa-tagsaon na siya sa isulod sa cash and cash equivalent, o sa isulod sa accounts receivable, sa mga investments, PPE, and so on. So, tagsaon to nga mga line items hangtod sa equity section. Okay? Ya kani ako na siyang i-run through sa itsura niya in actual practice sa may dagway niya. Okay, kani mo ni siya tong notes sa financial statements. So as you can see, puro ra gyud ni siya mga paragraphs. So mga descriptions, explanations. Okay, and then kana basis for preparation. So mga standards kasi galing ni butangan ani mga policies na po yung mga amounts diri kanang na yung mga schedule kani siya yung mga schedule. Example kani sa man siyang ipanglista. The consolidated FS include accounts of the parent company and the following wholly owned and majority owned subsidiaries. So mao ni ang mga ipanag-iya ni Jollibee. Okay, wholly means 100% iyang napalit. Okay, kani Fresh and Famous Foods, Chowking, Zenith, Fremont, RRB, okay, Red Ribbon, mali na siya, Red Ribbon, Bake Shop, Mang Inasal, Grand Worth, okay, Digital Printing, Honeybee Foods, Tokyo Teriyaki, Honeybee, Jollibee, sa pamanuban. Kan kay sila gipamalit nga kumpanya, di ba? Shenzhen Yonghe Food. Okay. Sa man yung PRC? China, masiguro na siya. Republic of China. Hangzhou. Okay. Wuhan Yong, Tianjin, Happy Bee. O, na ay Jollibee na po Happy Bee, di ba? Puro happy. JSF Investments. Okay, Highland Coffee, Quantum Corporation, Blue Sky Holdings. Okay, Jollibee nga China. Okay. PT Chowking, Be Good, Be World, puro B, di ba? Super Magnificent Coffee. Oh, super na magnificent pa dyan kayo. Then you have Coffee Bean. Okay, so dagan kayo siya. Donut Magic, Ice Cream, so on. Okay. Then na siya. So the rest of the pages ani puro gina siya nga ni notes. Yun sa siya pag-measure kada accounts ana. Then itataglaing content. So puro siya mga wordings. Okay. Ang sulod ani kay mga standards gina siya yun sa pag-measure. Okay. Andara, na yung mga breakdown, na siya schedule. Okay, tara. Yun sa siya pag-compute. Okay, manay siya. So, manay siya isulod sa notes to financial statements. Okay. So, balik ta atong main text na to. Okay, anita.
Okay, so manata sa financial statements. So ato na to sa SFP. So nakita naman mo sa forma sa SFP ganiha, di ba? Mao ni siya tong mga line items. Okay, man ni siya yung minimum standards sa Philippine accounting standards. Okay, so what would you find in your SFP? It shows the three elements of the financial position. You have assets, liabilities, and equity. It helps economic decision makers assess the liquidity, solvency, and need for additional funding. Unsa man ang liquidity? Pag may tag liquidity, this is the ability to pay our obligations within a short period of time or in the near niya nga maturity or within 1 year. Okay, kaya ba natong mubayad sa atoang mga utang in the near na future. So, in a short period of time. So, man na siya ang liquidity. So, mga short-term obligations. Kaya ba natong bayaran natong mga short-term obligations? Pag solvency ang giskutan, kaya ba natong mubayad sa atong mga utang nga mga pang long-term? So meaning in the years to come, kaya ba natong bayaran tong mga utang nga mag-mature in longer periods. Okay, so again, solvency is the ability to pay for our long-term obligations. Ang liquidity, ang ability to pay for short-term obligations. So, ano ni mo siya makita sa SFP. Okay, so muna siya iyahang line items. Itong pakita na ko ganiha, muna siya pinaka-basic. And then how would you classify them? So na ay current and non-current. For your assets, mo siya ang mabilong sa current, and these are those items mabilong sa non-current. For your liabilities, mo na sad ni ang common nga current and then kani non-current. In terms of equity, depende na siya kung unsa siya nga klase nga company. Kung sole proprietorship na siya, ang mas makita sa equity section kay capital and drawings. For partnership, capital o drawings. And sa corporation, di ba nakita ninyo ganiha, daghan siya og items. So, kanya may pinaka-basic. Non-controlling interest, share capital, share premium, appropriation reserve, revaluation, surplus. Okay? Then, kulang mas kurani, appropriate retained earnings, di ay retained earnings. So this is an example of a statement of financial position, although napakita na ko ganiha. Diba? So, muna siya ay simplified nga format. This is for sole proprietorship kay capital ang gamit. Then, pag mag-intermediate accounting na mo, ang focus adto kay corporations na. Okay, so muna siya ang example of an SFP. Then, this is in report form. Kani siya di ay is in account form. Unsa man ang account form? Left to right. Wherein your assets ang naa sa left, and then sa pikas nga side is liabilities plus owner's equity. Okay, so man siya liabilities, owner's equity. Ano siya account form? Because account form na siya because it follows the accounting equation. Assets equals to liabilities plus owner's equity. Pag report form na siya, instead of left to right, that's from top to bottom. Okay? So, magsugod siya sa assets diri, and then down to your liabilities, then to your owner's equity. Okay, mana siya sa report form. Then, how do I compute this, ma'am? Ganyan sa man siya pag-compute. So, the same sa pag-compute ninyo sa worksheet, para ma-compute ang capital, okay, capital end, that's equivalent to your capital beginning, plus net income, or minus net loss. So, kung lugi na siya, i-deduct mo na siya, and then minus drawings. So, nga naon dyan na siya pag-compute. So, capital, beginning, then net income, i-add. Kung net loss na siya, i-minus. Okay? And then, kung na drawings,
Minus po na siya. So, either region na siya, either net income or net loss na siya. Okay? Check na siya. Okay. So, kung dili siya net income, malamang net loss na siya. So, kung net loss na siya, i-deduct. Kung net income na siya, i-add. Ay, by the way, napadi ay, in case lang po, o na ay mga additional investments di ay. Additional investments. So, additional investments, ma'am. So, what if within the year nagdungan di ay ka o utang o capital? So, additional investments, i-add na siya. And then, drawings, minus. Okay. So, nga na siya. Okay, so supporting notes, kani siya, limited lang ni siya sa mga computation. Nakita man niya sa example ganiha, di ba, na ang notes na to, mas daghan niya ang descriptions. Okay, so siya. Pag-compute. Okay. Okay, later on na lang exercise. So let's go to the income statement. Paspasan niya siya. Okay, so this is your statement of comprehensive income. So may sulod sa statement of comprehensive income na ana siya income statement. Okay, pwede sa siya nga transactions. Okay. Other than from the transactions with the owners in their capacity as owners. Okay. So may sulod sa comprehensive income, duha ka buok, components of the profit or loss, and components of other comprehensive income. So kaning duha, puro ni sila CI, comprehensive income. Nya pag ang sud sa CI, profit or loss, which is your net income or net loss, and then na ay OCI, other comprehensive income. Lahi na siya sa CI ha. Ang OCI mao ni siya ang mga components. Okay, kung ma-recall niyo itong ipakita na ko ganiha na ani sila. Okay? Then we have expenses. These are money spent or costs incurred in organizations, efforts to generate revenue representing the cost of doing business. So below is an example of a statement of comprehensive income for a service business. So your service revenue minus your operating expenses. So for our class, we will be using this grouping, general and administrative, selling and marketing. Then net operating income ang may mo answer after you deduct the sum of this one. Okay, deduct na sila. So, mo ni siyang answer. And then, minus the finance cost, net income before tax. So, ang breakdown, aning 113,800 na diri sa note 1. Then, ang breakdown for 45 to 20 na sa note 2. Okay, so, sa may sulod sa general and administrative, so mga salaries, bad debts, depreciation, for office equipment, then depreciation for furniture and fixtures, rent, utilities. So by the way, sana kapag halimbawa mo mga general and administrative na siya, or selling and marketing na siya. So man siya yung clue. Unahon ninyo og identify ang selling and marketing. So ano kapag identify si selling and marketing, ma'am? Basta naa siya word kasagaran na store. Okay, like for example, store supplies expense or naa siya selling, naa siya sales. Okay, for example, sales commission. Related sa selling kay delivery expense. Unsa pa man, freight out. This is a delivery, actually, this is a delivery expense. Sales commission. Sales salaries.
related sa pagbaligya, selling man, selling and marketing. Sa pa may para marketing, advertising expense, marketing expense. Yan siya. Store supplies expense. Okay. Selling expenses. Sa pa man, ma'am, depreciation of store, building, depreciation of store equipment. So na siya store sa iyang description. So these are examples of selling and marketing. Pag nakaibaw na ka sa selling and marketing, tanan nga nakabilin nga expenses except finance cost. Okay, again, tanan nga nakabilin nga expenses except finance cost will fall under general and administrative. Okay, balik ko na ako ha. Unahon ginin yung identify asa man ang mga selling and marketing. Kaya after na ninyo na siya ipang lahi si selling and marketing, ang tanan nga mga sobra nga mga expenses except, ha? Tanang sobra except, except finance cost, adto na siya padong sa general and administrative. So, sa linis siya. So, dapat kabalo kadaan kung unsa itong mga selling and marketing expenses. So, manin siya yung mga typical examples. Okay, so timan-ana ninyo ha. Okay. Kay grupuhon man na siya. Sa man yung finance cost, ma'am. Ang finance cost is para na siya sa mga interests. Interest expense. So, gilahi siya. Okay, so you have example for a merchandising business. So, merchandising, ang kalayan niya na siya ay cost of sales. Kung niya mo gamit siya o gross profit, of course, ang gamit niya ang word kay net sales. Tanaw diri. Kung service na siya, service revenue. Diri, net sales. And then, na siya cost of sales, other income, total income. The same rule applies for the general and admin, selling and marketing, and then interest expense. Supporting note gawin sa pagkuha sa net sales, that's sales minus sales returns and discounts. So kabalo naman taon sa kalahian sa returns, diba? Returns na ay giuli physically. Okay? Physically gi-return. If igural gi deduction in price, deduction in receivable, but item not returned physically. So, tawagan na. Muna siya gitawag nga sales allowance. Okay? Pag i-deductionan ang receivable, ikuha ni mong bayro nun sa imuhang customer, pero wala niya giuli physically ang item, sales allowance tawagan na. Cost of sales, yun sa pagkuha tong 41,000. So, mao ni siya ang component sa cost of sales. Mao ba jud ni siya, ma'am? Yes. So, na beginning merchandise inventory. This is for applicable ni siya nga mag-compute ka ani kung nagamit ta og periodic inventory system. Okay. So, cost of purchases minus purchase returns minus discounts, and then add freight in. So, kani siya, mao ni siya si net cost of purchases. And then, pag i-deduct na silang duha, mao ni siya gas, goods available for sale. You deduct the inventory and you will get the cost of sales. So, here are other examples. General and admin. For selling, money other example, freight out, marketing, store supply, sales commission, sales salaries. So, example na nila ako ganiya. Okay? So, that's for the statement of comprehensive income. Okay, baliktad to. Yan na lang tong cash flows. Okay, baliktad diri sa previous example. Okay, what I would like you to do is, I will say the account and then you tell me what is the classification. Okay, so na ninyo pag-answer sa classification na ni.
Okay. So your classification would be CA for current asset, then NCA, non-current asset, non-current asset. Okay, CL for current liability, and of course NCL, non-current liability. Then OE, owner's equity. Okay, so inyong isuwat kaning mga abbreviation. Okay? Number 1, ako'y magbutang sa number ha, nya isuwat ninyo. Saan nyo siya pag-answer sa chat box, ma'am? Butangan niyo siya number and then the answer. So may answer niyo. So ano siya pag-answer ha? Okay. Wala pa galing sa number. Okay, sige, kanina na ako yung number 1. Okay, sa maning cash. Okay. So, importante yun nga kabalot ha, asa na siya i-classify. Okay? So, that's correct. Current asset. How about number 2? Current asset. Okay. Accounts receivable is current asset. So, dapat kani siya, automatic na yun na siya nga kabalo ka asa na siya i-classify. How about number 3? Sa mani? Tangin yung number ha. Okay, correct. Current asset. Okay. So, nag-answer pa sila. Napapoy number 2 pa. Number 4. Okay, 4. Building. Kaning building ha. Building. Okay, non-current asset. Okay, next, 5. Accumulated depreciation building. Okay, under na siya sa non-current asset. Next, number 6. Okay, number 6. Saan man siya? Okay, non-current asset. How about accumulated depreciation? Asa man eh? 7. Okay, correct. Non-current asset. Okay, kani. Number 8. Notes. Good for 24 months. Pila man naka-years na 24 months? That's 2 years. Okay, that's correct. Non-current asset. Kani, 9. Accounts payable. Asa man na siya? Number 9. Okay, 9 is CL. Okay, correct. Okay, kani, 10. Petty cash fund. Asa kani siya? Pfizer. Okay, 10 is CA. Correct. Under na siya sa cash. Cash and cash equivalents. Next is 11. Interest receivable. Okay, correct. Current asset. Kani. 12. Asa man ni mabilong? Loans payable within 6 months. Okay, so pag dili mo lapas sa usa ka tuig, current na siya. Current liability. Kani, 13. Asa man ni siya? Asa man ang